салом алейкум дӯстон, дар магазини Realphone боз акомо соҳиби телефон шиданд. Телефони Honor X8B. Телефон боша памяти 8/56 и акамо харидага ба нархи 16500 рубл. Телефон 108 мегапиксел камера дорад, асола гарантияи магазини Realphone плюси нехели падарка кош қатъиебо. Экрани телефон 20 Гц плавни экран кор мекунад. Бародар нарх навода магазини Realphone чхелай. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Созака, хуб, салом алейкум. И ака дута телефон гирифтем шумо, дута телефони яхела барои чи ака? Бача барои хилат, барои мамашка. Мошалла, падарка та барои мамашка та барои хиз гирифтагиян. Плюси тага тага падарка мегин ака. Я падарка барои хият, така падарка барои мамашка мегирен. Хоб мебинем ки падаркои акамон чи мебояд. Дута як бора биги ака. Хоб мекушем. Буромада падаркаи акамон. Давайте ма букшум ака. Дигар шахтон букшен. Так, это телефони Honor X8B. Это наушники беспроводной. Ина карзой нагза истифода кнен. Айдимаш бромад якта подарка машинка. Ина брат, метонеге кантовкай муйса муйшонака бай машинка бигирен. Телефони навбати телефони Samsung Galaxy A55. Аксия аптеда магазин Realphone 4/8/28 тагаш 25000 рубл 12/56 тагаш. Чанд сум гирифти ака? 31000 рубл ин ака ошава за наза истифода кунен. Чихол стекло блок ба нархи арзон и ака додем установка кардем, активация кардем, ясола гарантияи магазини Realphone бо плюси я тайга падарка мегида акамон. Навбати падарка мегирем падаркаи акамона. Хоб падаркаи акамон буромад хил букшо ака бонаган ки ака тағабозӣ кардеса. Падаркаи акамон буромад якта чи буромад? Колонка подарка. Ина брат насиби хида соҳибата колонка шидияка. И колонка қатияка худо хоҳад туи ҷиана мегзароняка хайматуиша фаҳмидияка. Ошава. Ва телефони навбати телефони Redmi Note 14 Pro. Падаркаи акаон буромадета машинка универсалная барои кантовкаи муйсар, кантовкаи риш. Нарх навод чхела бада магазини мода. 100% қимата? Не, 100%. Мақсад 100% арзон ё қимата? Арзон. خب اکد چی گفتن که بچه‌های یوتیوب ده که بیاین نیاین توصیه میتین نمیتین بیاین نرخ‌های ارزون وقتا اینا گفتیم اومدیم اینا تلفن‌های دیوونه هم زدیم خیلی که کدوم طرف اومدگی ما اینا همجا مسکو نه کدوم مترو اطراد نه ای مترو اطراد نه خستگی مترو بوترسک اومدگن شما خودتون که کدوم یک جا اومدگین ای لیپسکی اوبلاست اومدگین اگه گپش ندارم شما خودتون که یک جا اومدگین ما مترو ازمایلسک ای مترو ازمایلسک اومدگین خدا خواهد میگن روزای نغزدگی استفاده کن اگر شما تلفن در کار باشه میتونین که برقم بوده کرامدگی زنگ دادن دستافکا با هم اوبلاست داریم همه تلفن در مغازه Realphone میشن